mari mo terin kano sonin kan kan konan adu sonin kan kan mo kan hakum be go hayni adu hago terin kana al Mauritania television ka on Allah subhanahu wa ta'ala ona tiga ona mama gare linki ko tan ka ko yoga terin ta ko daga ke kudo ga mari mo ogi nimsi wasana ko ta kutuncu mo gonga ken kuno walla nyaga na sahaganti be ma Allah ganna sahanya ngada ngani kubena kaga tanin kamma Allah ganna sahanta lanjidi kubenu kaga daga yirgi sine ke kutte ikoma burako gahe Allah ganni daga raken pasu igiri rake ko haqqati su kaga tu mo be Allah ganni be warjo ko ngana maslanta be kita oda kaman nari daga ke kudo oda kaman haqqal faraqi do me geli maslanta be uga yakli gali kafon haju ken kuna lenki Allah da muke daranto kino ya gari haju ndi hammi ngara to ngani hadiyatu ali kamara dasi magata fana fiti garin taku telenka ke kudo ga mare mo ngi nimi so sana mo be ga qawanta lenki tiga ndende mama ndende ga hadiyatu angara hajunda hammino ngara katon ni moya nokko be gani al Mauritania television ka kudo no mare mo nimi si wasa ken kuna wadiga men kina ngando mare mo na mekuñ. Assalamu alaikum mare mo ngo television mo tani ngi tiga na ngi mama na igeden qallenki wona kati mare mo ngajan ken kuna hade zoran tiga oda mama nga katan hajunu da hamminu ngara kudo ngari ta ko soni kala ngani lenki kudo anni nimi si wasa gelli hinu be ni gadu wala kama anga baka gol nyankabe e wa khagani soro wa khasikido gelli gati ni ministère de l'habitat gelli ko be ka tengana gelli jamanin taago mo garo taago mo gon kurande khasikido ni nyon kurande en kabare khasikido kenya kara ken kuna lenki mari moro ke maslali lenki kudo khana mari mun famundi gelli fini be ni ga khalige wala fi kurumbo be ni gadu ana kati fata fasini mari munda mo ko be ga an qawanta itangar hoko mo ko banto ko akamal laqe donc hadetu am bakkan no ko be gani ministre de l'habitat o amunda na ko moda ngani anga sigira ke be ado finu ga teleno ga kangal hal. D'accord. Mari mun ke ga bak ministère nkabe bak ministère de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Mudono nga sigira ke be nyani directeur de l'habitat et de la promotion immobilière. Bon o golyanka ko o ga sigdo ke be batte o sikdo tagande mbatte ado nyinyo mbatte donc jamane ke nget tagande mbatte ke nguren kani nga tegen mogobe kani nga qaw tegene mogobe o an simena kama ona sima kama o gan qaw golube berni kani nga qaw tegen mogobe o ministère mkake o sikdo Kenya batte ke ngana dangi o sikdo nyinyo mbatte debu go an qaw khoror mogobe fi fana fodu debe iti debe litnan soronna kani kita intaku debe ina killu kita iga telli hammini anani jaren kani wono haran kani wono iga ketini ya hammini de tiya golnyan kani wono donc ko gaski dunyo ko waru mogobe on nyinyo ku ga horor mogobe debu ga horor mogobe wan debu ku wani plan de ber debe ngana ni siki wala debe boga debe onati yere wa golleni on a un plan de développement debe ke plan yere kani yani yere lokolin kani yani yere jare kani yani yere hulnyan kani yani kengana dang khadi wana buru debe ke lokolin kani do jare kani ibakto kwa o kwa ni itagana finlande kengana dang khadi o gana gollube khalf soro tagande o wi tangana oni krosi est ce que get gollu ko be khalf soro ko be nanti taga est ce que taga igan qaw tegene mogobe o gana plani be deberi o gana ti ke noko kani yanere ke noko kildenya ke noko ni jarare ganya o soro ngayn terrain ke iga soro ko krosini est ce que intaga ni killu est ce que tagan mogo ke serenya est ce que kille sutun donc ministère gollen ni ke golle asido ke abate asige xamine sen sikiro geli ke bagal ni ñon kurande en xabare ñan e wa ke hakati danginti man xa ngenya du geli ke bay hakali plani bon angal ko taaw mo ko ngomundi nasi maka taaw mo ko nga killu ñana gan xaw bakati gan xawna ngomu mo ko be donc fini ñana xama xa hagi daban ura mo gunanti plan kurumbo nga du sa e wa ken xabare ka an kangal hala yo ken xani odi plan kurumbo baganti yogo ni law simman nanti plan kurumba yani ku plani be gagné du kum magne taxdu ina sim nanti plan kurumba du plan kurumba ke problème plan kurumba ke gari mana be kama aria plani ku beni problème ku be gagné plani ku oni jar adni serge be nuk ke be ni nok shot imeni plan no
donc fo be ganti imeni plan no kebe ganti plan no angana ri anga mulanga kenye tagana wala anga haqqin kita allanta kita donc kuta ga bunni soro nga tariya ma ga fiani ni ñoanta igadi kutu ana inte plan ni ko ni ñoanta igadi kuta ana ñint plan no im jofe ministère plan no donc kun soro igana lefi jilloni kani ilan jilloni kani igana lefi tagandini ilan tagandini igana lefi kuralon ilan kuralon parce que am bugu ministère kunño im bugu ministère anga réaction le kanga tam kuralon dini in fayna anga nok kebe est-ce que au ministère plan no donc faut gant ministère plan no so le tijirone ant kurarone donc kun soro hakat ge birin katoya igatini kun tampi itampi parce que légalement légalement tege ha plantia to we nganari ila borgon ko jimbor gatel mawjine hakatni har kura gana nya kita fukina nambra ya de pourkina kuran ke kita na kuran kita bon ikuta ke am takandi parce que kura ikuta kam takandi donc ke plan kurumbari Kenya jar odi tuano ngara terrain no il complani fay gedi plani fay i décide iga plani kurono plan hore no kusoro ina keti ikana keti nyan khosor kutun sumo ina keti tagandini ina keti jindo kuran kita wacha kumplani u plan no kubeni gad muligi planning kita ila i planning kita plan hore ka hore tan naxti adu wujunu fil hectare su gemme keme metra fois keme metran kenni plan kurumba ke plan kurumba ke gadi komo kargi do wujunu tam terrain komo kargi wujunu do wujunu tam terrain kunyam plan kurumba ke no kun komo ka do kun terrain ni komo sik do tan se wujunu terrain it kem problème réglé ken réglé yo atoko keme do tanjike wujune terrain kem problème ida réglé ndeng Kenya suru ngare ministère igatini da yugo ngana rini planning kit yugo ngana rini tankem plan ki akodantien c'est-à-dire ministère mi kitem bega kam fina ngado foko lenjuru kebe gaya igana ke régler enquête ini kitem bega kama an kana ket yan ko sorkutumo donc kendo ko ngana circuit na ma ga dusine wala kilu an ngan qabaka malita plan ki andi kitam ko be gan qabaka ngana ri iga kebe trindanga fofu no ga kebe trindanga anna plan terrain ke kaytini ni ke kaytini andi nari kato ni kaytini o dan trendi photocopie ni anna terrain ke kayti gatin dar permis français kan kanne anna ken photocopie lit c'est la gan toro andanti ken photo anna andanti ken photocopie kengana c'est la ha gan tan to ngadi c'est la nget kit sere amaga nget kit kayti bi c'est la nget kinanga wala nget khoba khobe kaytan na photocopie ya wanari ministère gishe go mo ministère gatini khadamati anna dossier déposé 8h ndo midi na nan dossier déposé kember keta bito fil gagne dang wala bito siki mi gada plan kina kember na ile ka plan ewa Kenya ni dasma mare mun dasma kamara ngara fata fasilu be ganya khalifa hamu mo be ga qawanta ewa ken kuna anda no ko gelibe iganari anganari andan permi nganari ada acte de vente nganari al khalim mi gara plan ke akinan ewa khalenki fo wadu lenki jamay le mu nga kharunte geli ke be ga khali double emploi ni nyabani yu musiki ni nyabani yu muhil asudi permi nganari yala ba asudi permi nganari vérifier ndeke a xawa vérifier ne ma xara ki wuto tan xana kina kama duran no ko na kama xawtal buta ga hayni gelli yi xalli ga ya saad parce que na fay yumu fili permis bani asu ka shi nyani original nyana kama ma ken kana kanya yo kenga fifana ngoto ku o ko golle ngen kebe ministère de l'habitat ñi ñew ko mo gel ko mo be wali taxandin xa onti ikuin okuga ke kayti be kinanga ni taxandi kayti nya tere ke bangela kayti lit ona tanget tere ke be kayti lit katoya atagma sunyanku adiri den fay anke dingra ken dingra gadi plan su gadu tagma sunyane kun tagma su ini khilia coordonnées GPS donc matériel ni topographie ni kumara igana tagma su kubega plan ken ko geni rappare ken ko agi denne ma terrain ki wacha double emploi
kenni double emploi ni gadi terrain be kin soro ta gobu ige terrain be kin ta bane wala ga tani fil donc double emploi kent vérifier no coureur a vérifier ne le ministère be ga ni kuinia ken ministère des finances antel les donc on tagandina finance an kuini o kun tagandina finance an kuini finance an registre ke antel en permis c'est la serengena wala ga serek fait antel la vérifier financière ina tout radi nanti est-ce que double emploi ñan wala double emploi fi wala double emploi fi donc CDB pour kan ken problème be ga mulaga ken problème khatana aga ken problème soni kon dik kenya fes fabande saram bu ci ni robo anna daga permis ke be gena kinanga anna daga vérifier domaine est-ce que serein wala ga serek fi est-ce que double emploi wala double employé sere su waccio ga tuna kebe sere su lanti ñi sere su gana lefi saram bu ci ñi ngobo allah tun problème be gay antan juan ha ke burengeni anga ñi ngobo anti ñi ke crossing anken di wota menjangi amma wala mare me amma ñi ma ga robene an kana fo ko banya kon trento anani saram bu ci vérifier saram bu ci ñi robo kilu ñana nga baktia kun kilu anga fine est ce que ñi ke asreni wala ga srek fi donc an kawa ke mo donc so kenke manata mari mo ngai toro ngai lengi wahain donc o ga kiye ke be lengi serenta sere katia o ken kuna ngani ñi robo kayti nu ñane anna fa anna vérifier ewa anda ya asa hantinya ga duramba sigante anna kata a khobon ewa gelli kenni taxani ni ke kara wala ha ora kanu khawari anna ñi anay ke da kuye fe ke da ngi gaga e ñan ke serenare ana gaga nke kayti ngam ma ndako bo gelli 2000 li ndey certana khana da kayti ke ewa 2005 wa kama ma ewa ken ka kullu kullu an kan kaw bakati ken ka kite na kanya aga permis original ni ñani so xama yo ken kite ni kenga kiten ya xebe comme wet ko nanda o gagni gan laté ke su beñu du gan laté préfet ni ñi ñon kuini gouverneur ni ñi ñon kuini donc année 2010 ani yet wacha gouverneur tax ñi kuini ministère des finances ba ñi ñon kuini finlandais tere ni ku delu ñani kam angana tere ki gana kinang ministère des finances gana tere kinang wala ka préfet gana tere ke kinang tere ke kini kayit yigatinda permis d'occuper kenni état na autorisé na ana ñamel na tere ke anna taray katkane anna taray kiyani permis d'occuper khay ina tanda asfanten kayit ke nanti agana gobo sino fil na mar dangi angeme tegere sino filina magdanga ngem tegere permis ke gam magangar kita sino filina magdanga ngem tegere inati sino kargna magdangi angema taka donc kenyani selli kristana gana taw prefetana gana taw agana wor sino kargdangi sino fil dangi agana ti loi appliquer ne ana permis fono kana titi burkha ana ñié kana kuita filandi donc kenyani double emploi keritin ari kenno quoi selli agedi annulé akengedi annulé sorkutu ganta seda domaine ganta seda ana nya double emploi donc registre ke domaine de registre ke wutu wilaya ni kuma ka kube ni kenyi préfet ni kudo walni domaine de registre ke wut bakiyama donc ime ke registre be gema awiya registre ke no nanti ñiño di ko etani filia wacha ken solution ma yibe fini geni funen sam tagande angana ñiñe ke taga angana ñiñe ke taga procédure mu domaine angla double emploi ke baké yo kebe fina gagni foni ñiñe yo ke donc kem perdini ama kenga kebe fin fonge ñiñe ke a perdina parce que ñiñe kinei ke waxtu su am ñiñe ke nya hammi am foré ad négligé donc on a ñiñe ke sere soro be kubeni hammi nga ñiño iga muliga taxon ñiño ina ñiñe ke utina kin kunya hammi ne iga ñiñe kinanke tample sino tample sina am sigay filande ke ñiñe ñi tegena ni min yogo wachanati ike ñiñe yanke ikini gil 2005
anna taru ma kota ngara nani étage ngani kam étage est-ce que étage ngala tegen kota ban ay étage ak rogo an kasu tum sine kenki ma étage ngi tegi étage ngi tegi na ñi min ñiño o ku ñiñe o buru ñenkin sere kha burlanti ñi tangan sere da ay o kuy hammi ngebe yan kenda o ekipni ku ikran won tebe ken wonya iga buri mi ñi ku igi tangan kemuren ma ono kidun tanga bur fon kidu ñani tanga lo kolim broku oni tanga katsoronga itaga ñi ñan kani donc o wurno o ekipni ku kran wurna ego buri mi ñi ñon tangan sere su ñi enke an kala ñi en tanga donc yana kha lu ni kunya ko do khani korosi ona maga ikita yo fona maga ikita e ko mangar ko mo buru khasikiro geli ko be ni gani lokolin kanu ko do killu ko tagande yala ba sere kha killu wadono ana yan khaga law bakatiya ko par exemple école privée o sere ma an khaw mun dan kana dingira muru yara killu wano ba fanka ngari nya soro nanga ngala bakatiya ko an khaga law nyi nyam barakita anga kharan konferone yo kengudu kenkilewdu ibe projet ka ma ibe projet ka ma kille ngay anglaw ñe kitte fi fana fo kana demande nya deber anna demande ga tin kebe da nyagande anna eta nyaga ana lokol eta na ñe kinanga nokupe l'école gobu gante l'école ni certain ken anga ta école privée de Berni école Nkara école wéré même pas 15 mètres anata na école privée mu nangaron kel école karane kel lantiñan école ni fo manu yani naxa bra ñang xawro ni naxa donc angana demande ke déposer ken demande ibe gagné en kuyni ministère des finances anati ina ñe kinan anga lokoli mbararone ewa golñanka be ga sigdo l'école ni ken ministère de l'éducation kube ga sigdo donc ira taqengo kube sigdo xarangunde ira taqengay l'école kan role mankam ina dossier ke fay est-ce que xaram mo ni amma est-ce que xalsi amma ngala l'école ke tagante en l'école ke tagante ina tunat kun condition ni so amma en plus de ça ina tunanti placing l'école placing légal lego la wa ni ke rokona nga nataga donc inti kinna ngeno rokona nga ila in rokonanga ina rokonanga na lokoli ke taga ouais e o walla gadi no ko ko hawno geli kebe gani anga duna jamane gati jamane lo munga yogo way alhamdulillah ho amma yogo hawa yan segelanta an kitelanta sege yan kitte e o do wadi jamane ga bada kem man kange ngadu ko be ni ga hariri gine ministre de l'habitat ko do soro nyino ga diren dono e wonanti wado nyi nyanke bari mbati man jamane ge killente ya kunchuro kaga lawa nyi nyekita iga bakata na kha pu gazara ni dogi wala na kha kunfe ma il faut que annañ boguti kunkilu an kana kato nyi nyambara kit jamane ke en 2007 id agence go créé igati l'agence de développement urbain adu aga sikdo miskino aga nyinyo kinnia ina keti nyinyo kita debe nakchotia adi keme wujine nyinyi me kini keme wujine nyinyi keme wujine nyinyi ogana tanda kasu gadu aforo kan soro kargia angana ken fay agemi komo kargi wujine sere komo ka wujine sere no shot tagande yani ken donc kunyu sube igedi kuya angana degi fay antin kun sorogia antini kun sorogia ken fal agence ngere aga nyinyo nkin soro sergebe udu iga mankana yogo udu awdi haqqi yogo gawdu adi kenya gollia adunya do golira qaya ad kenya du da golira qaya agana mankanya sumugu adag sikdono ina nyinye kine yogo gawdu khali kenya du da golli ewa ken kuna mare munasima kamara ngara futan fansu be nyanga ngara fu hame kite mogobe agan kawanta ken kuna lengoru kenya masalan binam ma wakati ngana aboso ewa ken kuna kamara wala wadi tanya kunange ko anda nyinya ko nyinya mbaranya ewa kuma ngara ko antinanti luwani ngana wala ka sartinu ngano anga nyinya mbaraka ko nyati sino fili anna tagayre wala ka sino kargi anna kage taga ewa kage taga ndenga
ñiñe ñani tongo ñani jamane ñano ma marandano ñano ya sembe niya Allah nda foda bananga mabutiya bawno yano o maran ken kuna ibe gane tagandi naka mani kiluna no ngan kawna bugutiya ibe gane tagandi ni kil fananama anga ni tagadi debeki Allah tagandi ni burge ma nyamiri ogana bogut kille ogana to kille mfayin sere su tagandi haranyum terrain again anget taga anget fila qorelle burge me nyamiri kayti kinan burgana gidan bata anka ki kana defa taga igana defa kar ni law kar anget fo se ila kar donc anga le fi tagandi ni kayti ko don igatini autorisation de construire kemurani nyamiri kayti anglaw tagandinte ken autorisation de construire pour kana kita foku annan boktu gonyankani kube ni ga sigdo nyamba nyinyi mbara nyamba nyinyi to kungo nyankani antelle anna bur haqa nakine bur haqa ngen kebe kube ni ga khasregen angani l'autorisation de berne gonyanka be ga khas lagana mairie nyan khas lagan inati autorisation de construire ke annan ka taxe ni nyantukan ka maire ne kut jonko mairie sudi jonko nyan e o terrain kura ikaganti khore do tofte mogobe tere sudi jonko nyan kanga daga mairie mba anna mairie haqqen kine kembere anna daga en permis ki na vérifier domaine ina facile en permis ke serengeni domaine ko kuna igan ka kebe de berni kayit bane kani suga signandina kam igan ka kebe na libéré kemara na ministère de l'habitat igan un dossier ke fay c'est le problème gante igan libéré anna dakat protection civile igatin pompier igan antene ke fay selli lenjulu ganan kita yimbe wala ga musibu dan kita kilunga antene ke iglawa rine kun ngana dutandan kita ana dakat gouverneur do préfet igana dossier ke fay sel mankanga ganta kamma ina autorisation de construire kinanga na taganti ken kay ci gëna kinanga valable sine gëna kay ci kinanga kota bi gëna autorisé kota bi sine njate amra ankan qaw tagani ken sine gëna dangi fo kana yile do kay ci ke batte ani do sirri ke batte yo yala soro est ce que sukun ka tibanu nganga banyana soro na tanga tu jamani gara yogo net manque d'information yogo nyana te ken kille yimetu anara na tagandi kenga buru gana laga kenga donc est ce que kutu anu kan kawurnan kam buru gana la kenga kitu anu kan kawurnan kam kitu ndu igan kawa wurnan kam kenga ko mandoma kenga ko fifana ila ngamanden fifilla ila lon koso nyimi do ken sobo wi gana gidan batte ila lon koso nyimi kun fini isu yimaga ige kitabi lemen nogo igatin da code de l'urbanisme c'est-à-dire kenni kitabia aga nyinyo ku haqqe nyinyo su haqqa aga kono e nyinyi ba ngani bakte ibe gana nyinyen kita angani bakte killu kubeni agi kono donc ke livre au site internet donc ibe suga mulla aga mulla procédure d'autorisation de construire daga len killenga ngobe ala worono site ke no ana livre ke moru ala wa kharangana ala livre ke la demana ana nyino gon khayana ngobe debeka anatu fini nga tele ngobe fini ngen khadi site internet ngomaga site Facebook ngomaga WhatsApp donc o ged activité on stever ko ta so ged activité on beri mo gedi isro sitke o ganani maremu ngem formene o na soro no ke ken page Facebook nga da Facebook page ka be ministère de l'habitat page ke wono français ndo arbe donc be la français ndo darbe en qarangana ila wa afhaim ila khabaru kit sitke iga fami kita bakay e wonno ko go gilli anga tinanti ibaga ni nyambara ngobo ko angal ko go sine akama ma ataga wala ma taga yire e o yala ba tere ke wacha ananya yum musiki kayti na sel suma bani suma taga yire bani suma taga ndere yala ken ka kitin ganya kenga iga kemulla angana daga kenkite angana daga domaine
iku tere su soro sigaya soro sikki get kit mo be ngot kitan mo ka gebe iyo haqqatni sere go rina cha tere baneki tere baneka na ko soro sikki sere bane gana gaga soro sikki gana go gaga soro sikki det man do Kenya iyo ka nyenyan ka ba sere bane afoni kage ana gaga yumu sikki ana gaga ha bane suma taga yere bane suma taga ndere ken ka kite nyana ka ken kite ne yani ke sere bege de khobo yimu ko sikki ani filo ko no ani khasin sage ke bara tere ke gaga ke bege tere gage filo wono ani khasin sage bane na tere mutu donc ka junga gana sere ke be Kenya tere ke wut yo kena tere ke wut kenni kenga har bisa burut kenno pas sere anta nabre anta ngedutu ando khobo sere ken kama alan qawron koso ilan qaw plente na naro koso parce que ngente dinti yani sere ngana tere ngag soro tere ngag soro taban ken ko foyen donc kun soro mxaw kungalla iga yilene debe no kundu onan qaw fer kutne donc fo bre na gatnya soro kenni tere tan mo fana kya tere tan mo filla kennuma tere ke du kuitani fil tere ke burand kuitani fil burga tere kuitani fili kenga sans compter ana daga domaine su mangetu nanti tere ke kuitani fil donc problème nyan da bat donc kentere wuren bak kentere otinata yibe ga yan khonta solo kuna la to bakkunterun dambu solo kuna da to bakkunterun dambu ni di problème ngar donc kenne ken su ke dena san sada mbilla a khobo annan jo fe domaine annan daga vérifier ni beni gano ko da anna kato itun e wakata ka do ma o matel man ko gili burugara killu ko be tan ko ngal ko bayil no gudi me xawal yogo nari ana misle ta yogo le yogo nari na bitik ta kinga man ka kite na kanya bayal ni kube ni ga kani kuno ko nga wakati lemnu ko ganya na sangane yogo nari na bitik ta yogo nari man miside ni me ta ana fanganta seda kun kama ni kitu nan ka wurnu kun kama na kam yo kunga moto ko ngel ko mo be buru solo yan ko solo ko sumo haqqatni igolle ngeben fini timateni donc nga kebe kon mare bunda sere suga legal lebe ana legal ke plan ngam ana legal ke plan ngam angot nanti kele ke baraga anka kara miside nyang khawrone wala sang baranya donc ngana wol sere ga forone burge mate ana butulfo bur numéro fer ngomo ana butulfo nanti nyinye go tegena kara ka man jopo chwacha ina nondo ina sikinti nkem ga ko na wasirge be ngel nanti sere go tagandi sere go fay bayal tagan ona équipe min khaykate nondo ina vérifier est ce que kama est ce que man tagan est ce que ni terrain tagana mani miside nya tagana kenga bu kumboro bulu jope ku be ni go soron taga buru ijope kunkarna ijope karma o jop legalu filla o jop tabarzena o jop lixar sere su tagandi bara nyi burgema nyameri idan convoqué itrindi selli kayitni kam wala kayitni gantamma selagani kayitni gantamma ina tanna fernya place kanawar selangama warsu burkenke mayim geri age di kem place libéré lan ko libéré ne mogobe ha ko ngel ko na mogobe nyiyo yani ala nyana nyego ganni le kolin kanyan ha ana yogo na kita yogo ina kine donc selli kello kolinka iger kin sere akama akaytini ngama kaytini ko nga daga bur base de no ya restaurant to nyan wala ntken qatan parce que gatini bur no continuité kena taw ana tere kui kena dang satana khanari ana wor nant kad ke kui ka kente rankelant ke bur khana ken dangi donc oga kubeno gla kunyo bosini ken kubeni kaisni gantimo donc o dalo ken campagne jopa
bon ken man quand même je fais mare mu gisma mare mu matiya parce que di xar ken killi gebe ken af sine baka suget jop sine baka get jopa ñi gebe do killi gebe o duguñ yogo wachi ñe yan ke acha aka ke ana metar ne filli utbak kille ken o gana mate kenga ferante fo kona commission de beri on a killu libéré espace le ko libéré donc haranda nya kaman kompe nya gum killen kanne fo ankarne bakay magan kan kanya kan ngal hal o ku a kompe ga killen kanne kebe ga kille on kenya kar kebe ga killen ken kon ken to dono ken to kono ew yala bay be xa ari akaman tagandi pawno comme xara mo do nokko yogo ni mi tagandi yimme so na dina taganda yimme ewa par exemple killeli xaw gedro da barni buru wa foro nokko killengo makaman kanya yalla kin kaman be ga tagandi killen bona ga tagun dimame non amani aga tagandi amani kille garono yalla kin kaman ngawo xana girndini bakki ka ke magan ken kanya kan ngal hal kenga solution e parce burun mulaga sere torn sella gemni plaga tagandi gem jofe dono akama ngtagandi nokube kille ngan qaw bakte parce ngot plagant nokube ngeke kille ntono sella kama ngi tagandi kille ngan qaw bak nokube ka kenan qaw kerena ka kon karna selli ogla kille ngit noktana ak fidoga ka ke karna wala ken qadaga ko kanyar ko waati selli antinda kama dono plan jofe iyo donc plan gem jofe radi kille xam jofe iyo donc celle que nouveau plan bo gad deber o gad kebe deberacha odni legal gobunya soron tagandia plan gantia od man deber ke plan be gi max im tagant ke plan be ngoti im ga legal ke tagandi iyo im man plan deber ni im tagant ke plan be ona wut ona golnya kam ona twash kenke kubeni gedi nokune kubeni gedi nokune taga kubeni gedi nokune taga wala wi kapi plan no maintenant kubeni kunokuni begit fegem tege ona kun kan khat wacca selli ogana haplan ke apli ogana wornanta hakun tagande har kan tam taga haplan ke hamaga ona haplan ke fay sel haplan ka do killenga nga dome on sere karma ogana ni fok la budanya ni killengem bogtiere ala debe ke suburondin aka ke krenata yo haranda ya kama ngar tega essage nya wajge xaw takanya na kama ma xana kama ngirindi ni ata akama on commission ya tawunin ken on commission ya tawundin ina fayigan qaw haqanya na kama da mogobe kama kagan qawi haqan kita mo kudo akama kagan qawi ya haqan kite mogobe har kuvacha ligne haute tension ke be dangwacha ligne haute tension ke be dangado soro yogo ni ñiñon daga donc har kenga commission go taxu agan xa anan simme kuben ñiño ligne haute tension ke dig daga igan xawi haqin kinni mo gobe ina kini kundu kaman kanu ina wase perdi sina wase perdi yo kuma xagar ko mo gobe nanti xaku xasikido jamane nga kudo deben taw mo nga siro mo kudo aga xorno mo gobe yala ba kun nouveau plan wala xa taxandinde ke sine suwan xaga ñana bono en tant que sino ngatelle ha fo nyankatni ha de manga debe nga fo nyankorno à chaque fois ministère ke comme sine suwan ga qawa kunda kurumba taxani ni ñana kangal hal yo comment ngel ko mo gobe sine su bur simena nanti sorobe gaere ñiño ganti ma sorobe ga ñiño ganti ma ignat ñiño ko bon asembe ganti ken falla nga no shot fay ñiño be kuy no shot soronge mi taga ageben donc on fayna keta sorobe ni sembe gantia iga kani ganti ma iga do tebe beddo mbati ona bona kubegi yere ona nyokini khayibe keta asembe ngamma kenke burunti nyi kin ser kenke ni ken yo yala kum wado fana ko war ko se fondi no kube iga takandi no rof sonu ko wari gazaraki yo ina nyanu biremu ko fe biremu ko siregen ko yogo nu tampinto nyani ga no donc ken no kube angar ko nanti yogo ndanya birera ka kenya ndo sobobu
ke haqqati fini ngatte iganti nyambaro kit yo kenyan sigi ganti nyambaro kit donc buru di kidun to kenya adi kidun to kenya yogoni in enquête ni ade ben siri in enquête ni ade berni ina kasu fay est-ce que ken ka solo ngono gemmi ñiño kit parce que ganati ménage itin ménage numa yugondi yakhre ndi robu wala yugondi yakhre donc anga ni kankin ni ñambarankin ni sere an kinna di kanya donc ñambra su ogana calculer bonati kiya ci yugondi yakhre adore mu sik ananya yi remu karki wala xale mu tumi donc ménage moyen suro tumian ogana ko ngeen fitin debari ogana ko ngeen debaro ana fay est ce que kama moyen yu mako wala xa moyen tu mako critère ñane critère ni quoi ne donc ana fay sel moyen ka mako wala moyen gant mako c'est sel moyen ganté quand maka ina ñe kina c'est de gana tout nan tanké angole ni kembana inti ñe kina donc na ta xay lenki anna ta xay lenki igana ñe kina nga kumbena na daga nuktana kada na kembraga bane di gadi igna ñe kina na kem xobu kembraga bane na daga nuktana kada na ta hunde khadi donc kunni problème ni na bada iga problème ni na abada oga tun nanti oga to konten kundu problème kent ñemen ñang ko bayan ñemen yo donc ñani fo la quraq yogon gatte kenay fo la quraq yogoni fo ko ni taxafonne saro bu ci famille kete tabarek yo comment tanke xaga no nya parce que golli ne en général mani problème ni tan xalan bi ikita au niveau du ministère ki aga hiti ken qaban yo au niveau du ministère problème kebe oga kita oga légal ko oga qawi surveiller mokobe légal ko an qawi crosser mokobe comme oget kon hada nanti serge be wiyere aga nan tagandini ay mani ka ke tagana kundunta normalement sarambu tagandi oti anna autorisation de construire deber serge be wiyere aga nan tagandini ant autorisation de construire deber ana yaga nan ñe ke tagana ala ñe ke tagana ana foro ñe no fonaro bedda fonaro ta kala mantere no parce que akay ñim nge ñe ke wut akendi kuti men ñata nanti ke ani ñi donc sara bu ñi ñam bagandi kube ni ga ñi ñam bagandi antel katia kube ni ga golyan dono ina sere kina ana daga na ñi ke baganda kengen ko ministère de l'habitat wala kengen ko ministère de l'habitat kenga na wase ñi ñam problème na wase rona problème ko reke be goya o ga soro ku contrôler ku espace ni bangedi ko nanti sang boroku contrôlande ken kan gol gore gol khote parce que yogoni gana yogoni haruro yu tagandi donc ken surveillance sanka ken kan ina wurun tagandi har yogoni wurun tagandi donc ken kan problème gore oga o kibniku ikran wurna iga do kunsoro batte ko beni ga nyebe tagana yogoni o manni nyon tagana yogoni o do kolimboro kibi tagana o hakan no ga ndo lo kolimboro ot lo kolimboro kit xawa ci oget ke plan be teveracha ke plan krumbo ari problème ku soit réglé parce que comme nget ko nanda mo gobe wacc duna o kinyam gobe sedanta sere katiya ay wacca anke nga changa legal lebe nga lifi Allah legal leke ke ka be ga kane ado ke ka be ga kane Allah tunu ke be ga donc plan kurumba be ga mo ke plan kurumba be ga mo wacc ke plan kurumba ria ana ku problème ni ku len jurnu su be ga ni plan ke no ku len jurnu su be ga ni tebe ke no ke plan kurumba ri ana kunya réglé ana kunya réglé donc wacc ken ke plan bani ano maka département ni ku golyan kan ku suga golyan kam donc ken to mon golyan plan bani ke ani be ga da information ni an ministère de l'habitat donc plan kurumba ni donc be ga do labu ndangarita fontaka en compagnie fo rantaka fal fofo sun taka fay e donc ken ko yadi harbi sana mari mu talan fahamu ndi bawno ko mo ga soronya ko abado no soronya terin kaniga mo gon e wonati nanti angar plan ke kita keda tere ke amarandang ha nda sima kenga hoani masaka santi kan ko mangare lenki Allah ken ga bangare mari mun kenga ndike bungu id ojo gebe khay kating nanta ngana tere ke plan kita amarandang ken fet ken sahante fi terrain kebe ga terrain marandang kini kayti ke tere ke kinan kayti be
kenyan tere ke marandina kengani permis permis ke aga maga angana vérifier domaine aga antogo ça veut dire que terrain ke amere nanga kebe gel kita amare nanga kendima amere nanga kendima anga daga vérifier est que permis gel khobanga anga daga vérifier est ce que seren finlande and kitmendu sella ga nyum togonya direct amere nanga sella ga tan togo and kitmendu and khoba midkinanga ana nyi khobe kay tingam kendima naga mere nanga ha Allah kayit sagar nke Allah anken kan permis la ni nokku na sagara na daga na plat situation de beri na photocopie parce que ku on m'entraîne to photocopie ma entraîne on m'entraîne original photocopie ana daga na plan ke tiri kellanti terrain kinna kellantere marana donc aga nartana sel permis garta yim ka bane la woni na hakuna plan ngi yum musiki mane aga kayti bane ke yan yo ana ni kayti bane ke parce que kuot au fond nanti ibe gana ni tagandini ibe gana mulanga tagandini angan ka kayit kebe de ban kayit kebe ga nyamer nanga tagandini ken autorisation de construire Allah autorisation de construire kita angema an kayit ni original angemi baganti angana dakkat ser legré bi gana ni plan ke signé ser legré kengeni gouverneur agala nyan kayit ke sirena an kayit ni ke saga manin ani saga manin lit and ko binda na ko be kayit lit kendi mana aga signé kendi mana zanga na khali to angara ko no ko menti anda ka ko bo ana wandi to gonya acte de vente ke har bisa soro ku fi yogo nya na antele adabal miside nya yogo nya antele notaire mbanya est ce que yere sokra lamane ken kara yo sokra lamane ke be gay c'est vrai que nanti sergi betele modine en miside quoi modine mba soro tele notaire kusu kenyi mala trendindin parce que nga daga angana tene be xobo ak devant nga maga Allah tere ki yilan to Allah yilan to itin kenya da mutation ken qaw de ban au niveau de mine ken qaw de au niveau des domaines an ken qaw de au niveau de domaine nan tan ken nga ci lenki ande permis tene xobo tere ken certain to and xoba ngana xobo Allah tere mutation demander domaine tere ke ina bega kamanto ko ina ranto e wana ni kengak de vente notaire ngak de vente yan ina ti kengak de vente in notaire ngak de vente bana to banden notaire modi ke khalle andala tel notaire lare ina fo notaire ke ni vente de brakam khanga rek to men kenke tant que notaire nya ak de vente ngemri inti changer yo yala ba ibe nya anda tere ke anda ko bo sino nakati sino kargini anga ko bo serebe mala ina awdu wala anta ka duyini est ce que ken modin kayti gam wala ken acte de vente ba nga dabar miside anga daga notaire ke no aka gan ken ban ma est ce que ala changer nan ala de ban anga notaire ke ala de ban donc anu ken daga domenta ina ron anto ko nyama wala ka circuit ana gan ka bakati anga daga anto ken daga domaine circuit do no gan ka bakati ken ko kanyar circuit ke iga kebe trin nang déjà in trin nanga eski kake and tak eskan fore a foro kan ma na malle a foro kan ni anna tegere ya do compofil it ken der mamma kam men manakam iti nanti sel ni ke problème gante su problème ganye su ke lan tegen mana lan tegen nke nyini na ken tak wala nga tagana donc an ket nyini su tagana ilawa a changer nan to finlande i wa entrer ni kayat yugo igatini certificat de non litige ken khagili min ken anada greffier legal ke greffier ana kayat yugo de bernanti imdem mankange muka nye kam yo ku kayatin su gamma igeni enquête ndebari il a permis que Ronanto donc na to am fo ke let permis que lanta Ronanto yo waskin kadni ganni mutation ni la o eberni tant qu'angem foro teneki khawacin ta mutation de berni angem foro ngama foro teneki si angem foro teneki e o kayti wo xam gatin titre foncier ken ka gerre ni minama
aga sigara kanima yo titre foncier ke ado permis intu bana permis kenken go permis c'est-à-dire permis feti kayit yani mutano kun siman nanti permis ngamaga an khangedi tene ke kita permis kayit finlandien parce que yana terrain kitanga in ika kayit fana be kinanga in lettre d'attribution ya kitanga na terrain kit kinanga ina lettre an kata na terrain kit kinanga ika lettre d'attribution kinanga ina to wacha anna terrain ke tuga buru terrain kana tugu buru jonko legal du mètre carré nga 600 ogia tel que avoir zena bon gagner 600 ogia ke ande wa 600 ancien monnaie ke 600 ogia ancien ogia ke monnaie legal du mètre nga keme na sebrani kateriad to angana kuntuga ina kitans kina dangan keta ina permis kina titre foncier aga an permis ke kam donc kenya ni terrain kayit legre ana ko remme nyata angara certificat d'accouchement kita marque de naissance ya marque de naissance kita danti kent morfina danti kaga danti kit fokana sino go ni kita sino danti ngana kité gadi c'est la grande voyage fokana passeport nya de bel donc titre foncier kani kayit legre titre foncier ke inti kenki na ngam tere ketak anta galew anna tere ketak lew donc tere ke ina titre foncier kina titre foncier kan ko khas duran pa titre foncier ke grand titre foncier kinanga in tere ke jonko ka tere ke jonko ndo ka ke jonko ina suron titre foncier donc titre foncier ke avantage ngen kebe an ko khas duran anga lefi ibe ga dag banka nga indo de ina tamboranga ina trina est titre foncier ngamma kemre ke tina tere ke khima ina keti a jonko c'est là hammi nga jonko ina keta jonko kinna yo mais titre foncier ga daba no niveau des mines titre foncier ka daba au niveau des domaines ana khadi yo yala tugande wanga du soni ngongo abada kite u yala tugande nyane ma ha ko antan hanganga kinna parce que hakke nyane tugande nge tugande nge ko ri jonko ko wari ke mefi ma tugande ke angettere ke robo jonko be ke jonko be ga ngak de vente pourcentage jogo wono anga tugan anan kaw kenya tugana anan kaw kenya yo ga assisa anan kaw kenya tugan buru fami 4% ya fami 4% khantet mo wash kenke mit fo be min fo anan kaw kenya tugan buru ina titre foncier kina ewo ken kuna mari mu ndasi makara fa yamu yake de gili masala kina nje paru sasa gara fata fansi ni be nyango do walla nyagna laga no umunna habaki ewo ken kuna hadiyatu wakati kan taga me baka conseil ni be ga maka kata mari mu yo conseil ni be ga fekatin katti mari mu kenya igana ni nyankubare mari mu ku nyankubare problème ngi wax nyankubare ke kille parce que inni wa robono iganti vérifier donc au ministère de l'habitat o dal communiquer ni bagandi nanti samsar nanti sorburu mu jamanek jamane suga du sorburu ngi jamane suga du nambaranto ngi donc soro ngere iga tere dum ko bon soro tagu iga ter burun ko bono soro donc kun tere ni ilanti ko bono solo kube ga qur'an no ilanti qobni ilanti qobono sor famunto solo kube de gan foto ni yang qubari anta ina tere ke qoban anga tina daga vérifier dominat non vérification te anga bula na qob kondo la nganta wala ngana plan nawar ken ku ses ga ni tere qobono anna daga tere ka na vérifier vérification ku filani anna permis ke utadi sagama anna daga vérifier domaine ina fay est-ce que terrain ke afin ken kebe get khobanga est-ce que afin ken comment to filande ken vérification ga da ga terrain ke serian ken vérification na sukam permis ke ani plan kam ken vérification na sukam ken na danketa anna ministère de l'habitat anni trindi est-ce que permis terrain est-ce que audu kebe ga nye ko khobanga anna dag manganta na plan certifié na bagandana kina ke mujin l'habitat yo ni c'est l'habitat kunga market Allah wa nyinyan ko yo kenya na magalenki haditu kenya no ranti go da mama ngara hajuna hamingara
angal nyuma no ko be gani al Mauritania television ka ku dana mare mu hanni nimsi wasa mo ko be ga qawanta ken kuna mare mu Kenya ni lenki wakati nyanda bo sayti hure ngana kinya donga nga asikia ken kuna wati no tata insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ngana duni وكان مثلا تابي كده الله جاني بي ورجع غادي غادي ودا ناري داغي ودا كمان حق لا فراغ جل كي بواقي اللي كمو هاجو كي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته